Kitu ambacho natamani ningeambiwa mapema kabisa kipindi ambacho natamani kuanza ujasiriamali na sikujua ni kwamba kadiri unavyotamani mambo yatokee mapema kwenye safari yako ya ujasiriamali ndivyo yanavyochelewa zaidi na kuchukua muda mrefu kutokea. Lakini punde utakapoamini kwamba haya mambo yata take time kutokea, ndivyo yanatokea mapema zaidi eventually. Iko hivi, kwenye safari yako ya ujasiriamali, kama unaamini kwamba natakiwa nifanikiwe sasa hivi kwa sababu nimeanza biashara, nimeshaanza kujitoa, nimeanza kupambana, natakiwa nifanikiwe sasa hivi, rafiki yangu, yani utachoka mapema, utakata tamaa. Kwa sababu gani? Utakuwa unaona una deserve kupata kila kitu, unafanya kila kitu sahihi, kila kitu kinafanyika kama ambavyo umechukua kozi au umefanya maelekezo au umejifunza kitu fulani. Unasema kabisa nastahili kupata hiki kitu sasa hivi. Hilo jambo linachelewa. Kwa nini linachelewa? Sio uchawi. Kadiri unavyokuwa curious juu ya jambo fulani, ndivyo unavyotumia nguvu kubwa na kuamini inatokea sasa hivi. Kwa sababu hutokipata right now, disappointment itakuwa ni kubwa moyoni mwako. Utavyokuwa disappointed, energy yako inanyonywa, na energy yako inaponyonywa, unajikuta tena ile hamasa na nguvu ulikuwa unatamani kufanyika na ile energy ambayo ungetumia kufanya kazi kwa bidii inaisha. Na ukipoteza ile momentum ya kuendelea kufanya kazi kwa nguvu ile ile, kwa focus ile ile, bila kujali usiku ni mchana, matokeo yanatokea au hayatokei, tayari njia yako ya ujasiriamali inaanza kuyumba. Na kama inayumba, inasuasua, ujue kitu kilichotakiwa kutokea immediately kita take time. Kwa sababu gani? Haujawa sahihi kwenye mstari sahihi ambao unatakiwa kufanyika. Lakini ukisema mimi nitafanya kazi, whether itatokea sasa hivi, whether itatokea sasa hivi, lazima nihakikishe naenda kwa kasi ile ile, energy ile ile, nguvu ile ile, kwa sababu ninaamini lazima nitakuwa na matokeo makubwa kwenye kitu ninachoamini. Alafu ukaacha kuweka center yako kwenye impact au matokeo yanayotokea, ukaanza kuweka focus yako kwenye jitihada na energy unaiweka kwenye 24 hours, kwamba unatumiaje masaa 24 kwenye kujenga dream yako. Unajifunzaje? Unafanyaje kazi? Unawezaje kufanya marketing? Unafanyaje sales? Unapokeaje wateja? Kwenye masaa 24 ukaweka energy yako hii kwamba na hakika ninapofanya hiki kwa kuwa ni sahihi nitapata matokeo. Niamini mimi, matokeo ambayo ungetegemea yatokee ndani ya mwezi mmoja yanaweza yakatokea ndani ya siku moja. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo mimi ningependa kuambiwa mapema sana. Lakini katikati ya ikaeka ndo nakuja kuleta takio, chill bro. Wewe una bahati ya kupata hii mapema. Fanyia kazi.